إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجالني الله وإياكم من نار جهنم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الفضليات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. نسأل الله رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في جنته ودار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ومسلم من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعند أحمد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لأهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، كما يألم الجسد لما في الرأس. أيها الإخوة الكرام، هذه قاعدة نبوية صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مقتضيات الإيمان: أن يشعر المؤمن تجاه إخوانه كما يشعر لنفسه، ويألم بآلامهم، ويتعب لما حال بهم من المصائب، ويشاركهم في مصائبهم وفي أفراحهم وفي كل أحوالهم. هذا هو الإيمان أيها الإخوة الكرام، يعني هذا هو من مقتضيات الإيمان، أنك تهتم بأمر المسلمين. ولا يخفى علينا حال المسلمين في هذا الزمان في مشارق الأرض ومغاربها، في أكثر من البلدان المسلمين تسمع صراخ وبكاء وأموات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهل من مجيب لهذا الطفل اليتيم؟ فهل من مجيب
لهذه المرأة فهل من مجيب لهذه الأموات الذي قتلوا وأخرجوا من ديارهم ولم يفعلوا شيئا إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلهذا أيها الإخوة الكرام يجب علينا أن نهتم بأمر المسلمين، هكذا علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إليه أقوام من مضر، أكثرهم من مضر، بل قال المحدث بل كلهم من مضر، حفاة عراة. فلما رأى حالهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم تغير وجهه وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى المسجد فأمر بلال أن يؤذن، فأذن بلال، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام وخطب في الناس وأوعظهم وحرضهم أن ينفقوا في سبيل الله، حتى قال من كان منكم له درهم أو دينار أو صاع من الدقيق، حتى قال ولو بشق تمرة فليتصدق. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم ذهبوا، وأول رجل من الصحابي قام فذهب وأتى بصاع من التمر حتى عجزت يده أن تقبض هذا الصاع، عجزت يده. لما تصدق لله، لما تصدق في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال الصحابي الجليل وجه النبي صلى الله عليه وسلم تهلل، فرح النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعها. كثير من الناس يأخذ هذا الكلام ليتفعوا ليجعلوا بدعة في الإسلام. لا، اسمع هذا الحديث، خذ هذا الحديث بنصه وبكامله. من سن في الإسلام سنة حسنة، لأن هذا الصحابي هو الذي قام يتصدق في سبيل الله، ليس أنه أتى بجديد جديد أو ببدعة في الإسلام، أبدا، فهم خطأ، لأنه هو الذي قام سابق إلى الخيرات. فمن هذا الأقوال، هذا قصة النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر المسلمين، كان يهتم بأمرهم. من أهل البدية أتوا إلى المدينة المنورة زادها الله تشريفا وتكريما، لا يحرم أحدا أن يذهب إلى هذا المكان الطيب المبارك. فأتوا إلى المدينة في يوم عيد الأضحى وما عندهم شيء، فقراء ما عندهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى حالهم وهم أتوا إلى المدينة وهذا يوم العيد الأضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أتت إليه مشكلة في المدينة فلابد أن يحل هذه المشكلة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلوا وليدخر ثلاث. يقول أهل العلم
معنى هذا الكلام؟ يعني كلوا من أضحيتكم ليدخل ثلاث، يعني لا يبقى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث الأضحية، لحم الأضحية أكثر من 3 أيام في بيت. يعني حال فقراء معهم ففعلوا كذلك، استمرت كذلك حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حال هؤلاء أهل البدية تحسنت أحوال حالهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير الحكم، قال كلوا ولا تدخروا 3، بل كلوا من أضحيتكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه مشكلة في المدينة المنورة، فعليه أن يغير، لأنه كان يهتم بأمر المسلمين رغم أنها يوم عيد، أضحيتك، ولكن أتوا إليك فقراء مساكين ما عندهم شيء. فهنا لابد أن يتغير الحكم، يأتي حكم جديد من النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث اللحم في بيوتهم 3 أيام، أكثر من 3 أيام، لكي يتصدقوا في سبيل الله، حتى حالهم تحسنت فتغير الحكم كما كان. لهذا أيها الإخوة الكرام نحتاج أن ندرس السيرة النبوية. يعني مع الأسف الشديد نحن لم نفهم ديننا، ونحن لم نقرأ سيرة الحبيب المصطفى لكي نفهم هذا الدين. يعني والله كثير من الأشياء نراها والله بسبب جهل وبسبب نقص الفهم لهذا الدين. سببان: الجهل الذي انتشر في مجتمعنا وفهم للدين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني يعطي لك فهما لهذا الدين، هذا العلم الذي عندك تفهمه. فلهذا أيها الإخوة الكرام نحن نحتاج، لابد أن نفهم أننا نحن مسؤولين لهذه الأمة، لابد أن نهتم بهذه الأمة، ومن لم يهتم بهذه الأمة له وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه إمام مسلم والبخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. أتعلم ما معنى الخذلان؟ أن تخذل أخاك المسلم، أنك إذا طلب منك النصر لا تنصره، وأنه يطلب منك الإعانة لا تعينه. فكثير ما سمعنا من الأطفال في العالم، في بورما وفي سوريا وفي فلسطين وفي وسط الإفريقية، في كل مكان نسمع صواح وبكاء: أغيثونا. ولكن من يجيب؟ أين هذا الجسد الواحد؟ أين هذا الألم في قلوبنا؟ فوالله أيها الإخوة الكرام لابد أن نفهم، والله أن نفهم. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ خذل مسلما، يعني لم ينصره ولا يعينه، ما من امرئ خذل مسلما في موطنا ينتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. كما تدين تدان، كما تدين تدان. اليوم أطفال ونساء ورجال يصرخون ويطلبون الإغاثة، ولكن أين قلوبنا؟ أين قلوبنا؟ فإذا خذلناهم يخذلنا الله تبارك وتعالى في موطن نحب أن ينصرنا الله فيه، لكن هيهات هيهات
لكن أيها الأخ، أيتها الأخت، أين كنت؟ أين كنت لما صرخ هذا الطفل وهذه المرأة؟ قلوب تحزن وعين تدمع، ولكن القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله كالحجارة أو سد قسوة. فلهذا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نهتم بأمر المسلمين. في حديث ولكن ضعيف، أكثر أهل العلم ضعفوه، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أكثر أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، ولكن معناه صحيح من الحديث الذي سمعناها. يعني لابد أن نفهم أننا نحن عندنا مسؤولية لهذه الأمة. طيب يأتي إلي فرد رجل آخر، ما هي دوري؟ ما هو دوري؟ ماذا أفعل؟ لك دور كبير. أول شيء الدعاء، لا تنساهم في دعائك، أن تدعوهم في ظهر الغيب ولك بمثل. يألم قلبك، هل يوم من الأيام أو ليلة من الليالي قمت ولم تستطع أن تنام لما أصيبت هذه الأمة؟ هل دمعت عينك يوم من الأيام لما أصابتها هذه الأمة؟ النصر قريب، النصر يأتي، ولكن أين أنت؟ ماذا قدمت لنصرة الله تبارك وتعالى لإخوانك؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذا قول الله تبارك وتعالى قالها في سورة الأنفال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أين نصرتنا لإخواننا؟ أين قلوبنا؟ فعلينا أن ندعو لهم وأن نساهم كما ساهم النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء وللمساكين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله إذا نحن نألم، والله إننا نألم بابتغاء مرضات الله. إذا نحن نحزن، إننا نحزن ابتغاء مرضات الله، يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا من مقتضيات الإيمان. ولكن من لم يحزن ولم يتحرك قلبه بما أصيبت هذه الأمة، فإما إيمانه ضعيف أو نقول له راجع إيمانك أيها الأخ الكريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرف، ثم أما بعد. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et Muslim, selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple des croyants est comme l'exemple des croyants dans leur amitié, leur miséricorde, leur compassion, et l'exemple d'un seul corps qui, lorsque un de ses membres est affecté par une maladie, c'est tout le corps qui est touché par la douleur et la fièvre. Dans ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des principes de la foi, des principes de ta foi, Akhil Karim. Et là on parle bien de la foi, et là on parle pas des principes de cette foi-là. C'est que parmi ces principes de ta foi, c'est que tu dois ressentir pour tes frères et tes sœurs dans le monde entier ce que ton corps ressent quand il est touché par une affection, par une maladie. Et tu dois t'attrister pour tes frères comme tu t'attristes
de ce qui t'arrive. Et tu dois avoir de la peine pour tes frères et sœurs et ses enfants, comme tu as de la peine pour ta famille. Comme on peut le voir de notre époque, ce qu'il se passe dans le monde entier, dans plusieurs pays musulmans, que ce soit en Birmanie, ou au Centrafrique, ou en Syrie, ou en Palestine, et d'autres pays. Que des enfants deviennent orphelins, que des morts se comptent par milliers. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On les sort de leur maison, une vie détruite, un avenir qui pour eux n'était pas comme ce qu'ils voulaient. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné ainsi. Mais dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre religion, elle nous a appris des principes et des bases. Parmi ces bases de notre religion, c'est d'avoir de la compassion et une pensée à ces démunis. De penser aux démunis. Non pas que de penser à nous-mêmes. Car malheureusement, de notre époque, on se suffit de notre confort. Notre confort nous comble. Et on dit Alhamdulillah. Certes, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la sécurité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit dans le verset coranique. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne cette sécurité. Mais comme cette sécurité, tu la veux pour toi, eh bien le prophète, ta religion, t'a appris à avoir cette sécurité, à espérer cette sécurité pour tous tes frères et musulmans. Car tous les musulmans, comme l'a comparé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, est comparable à un seul corps. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un verset coranique, وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. On est une seule communauté. On est des frères. Al-Muslim akhul Muslim. Le musulman est le frère du musulman. Ça, ce sont les bases et les principes de notre religion, mes très chers frères et sœurs. C'est pour ça, dans ces hadiths, plusieurs hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment avoir de la compassion, une pensée, une tristesse pour ce qui peut arriver à ton frère, même que ce soit un frère dans le monde entier, un qui souffre. Normalement, on doit tous souffrir. Parce que ce frère-là, il est en train de souffrir. Parce que c'est ton frère en islam. Parce que cette personne-là, il a dit la ilaha illallah. Il a unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Il a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Et c'est pour ça que tu dois venir en son aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths authentiques. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une tribu de Mudar, comme il a dit, le muhaddith, celui-là qui nous a rapporté ce hadith authentique, il a dit, la plupart de eux sont de Mudar. Puis il a dit, puis ils sont tous de Mudar. Ils étaient venus. Ils n'avaient rien du tout. Ils étaient très très pauvres. Même leur habit. Dû à leur habit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils avaient été très très mal vêtus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit le narrateur, son visage a changé. Le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé. Il est devenu triste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est parti à la mosquée. Il a ordonné Bilal radiallahu anhu de faire l'appel à la prière. Et de là, Bilal a fait l'appel à la prière et ils ont prié. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa prière, il s'est levé et il a exhorté les gens. Il leur a exhorté. Il leur a dit parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui a un dinar, un dirham, il y en a ce qu'il a comme aumône, qu'il a donné fi sabilillah. Et une personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. Et c'est la première personne qui est sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est revenu avec une poignée de dates. Tellement qu'il avait des dates que ses mains ne pouvaient transporter ces dates-là. Tellement qu'il en a ramené.
Et de là, le prophète sallam, après chacun, il est parti ramener. Et quand le prophète sallam a vu que les compagnons, radiallahu anhum, ont compris cette exhortation du prophète sallam, ce cas qui nous était arrivé, des personnes sont venues pauvres, mais on doit les venir en secours, on doit les aider. Et de là, le prophète sallam, comme il a vu les sahaba, radiallahu anhum, ils ont compris cette exhortation du prophète sallam. Le visage du prophète sallam s'est illuminé tellement qu'il était content. Le prophète sallam, après qu'il était triste. Pourquoi? Parce qu'il a vu un cas dans sa communauté. Et là, le prophète sallam, son but était de changer cette situation-là. Cette situation devait changer. Il n'a pas attendu, il n'a pas laissé. Il n'a pas parti dire aux sahaba, venez, je vais vous apprendre quelques règles de l'islam. Non, là on a une situation, on doit la régler. Et c'est ce qu'il a fait le prophète sallam. Un autre cas, wallah, regardez. C'est pour ça, mes très chers frères et sœurs, malheureusement, on a délaissé la vie du prophète sallam, alors que c'est notre exemple. Wallah, la vie du prophète sallam t'apprend ta religion, te fait comprendre ta religion. Car notre cas, où la situation des musulmans sont actuelles, en sont à cause de deux cas. Le premier cas est l'ignorance. Beaucoup de gens parlent sans science. Beaucoup de gens pensent savoir, mais malheureusement, ils font plus de dégâts. Et la deuxième des chances, la compréhension à cette religion. Beaucoup de gens pensent avoir compris leur religion, mais ils l'ont compris à leur manière, non pas à la manière comme Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, et comme les pieux prédécesseurs ont compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux choses-là. Et c'est à cause de là qu'on a mal compris, qu'on fait beaucoup de dégâts. Qu'on voit maintenant que malheureusement c'est devenu normal, banal. Ya akhi al-aziz, avant on n'entendait pas, maintenant on entend des choses abominables, atroces. Avant on entendait oui, maintenant c'est devenu normal. Un enfant qui est dans les décombres, normal. Un enfant qui se fait brûler, c'est normal. Nos oreilles, c'est devenu normal, c'est banal. Ma'lish, oui, il y a eu des morts, oui, il y a des morts là, oui, il y a des morts. Ya akhi al-aziz, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur il s'attristait. Il y a des gens, des bédouins, ils étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à midi. C'était le jour de l'Aïd al-Adha. Pour vous dire qu'il est important de lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient pauvres, ils n'avaient rien du tout. Une situation est arrivée à midi. Les gens allaient égorger leurs bêtes. Mais il y a des gens qui sont démunis, ils n'ont rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, aux sahabis, aux gens de Médine qui habitaient à Médine, Muhajiroun ansar taban. Il leur a dit, mangez de votre bête, mais ne laissez pas plus de 3 jours. Et comme ils ont dit les savants, mangez de cette bête-là, mais il ne faut pas que cette bête que vous avez égorgée reste plus de 3 jours dans votre maison. Pourquoi? Car en faisant cette règle-là, les gens ils seront amenés à distribuer la viande aux pauvres. Et comme ça, tout le monde aura fait l'Aïd al-Adha. Il y a une situation. Des gens sont venus pauvres dans la ville de Médine. Le prophète sallam doit régler cette situation. Il a fait une règle. Après, regardez, quelques années, la situation est devenue stable. Le prophète, ils sont venus voir le prophète sallam. Là, le prophète sallam a changé cette règle-là. Il a dit maintenant mangez. Vous pouvez laisser plus que 3 jours, il n'y a pas de problème. Ça, on voit le cas. Maintenant, un exemple. Je vous donne un exemple. Dans cette ville, Alençon, des personnes viennent. Un nombre de personnes viennent. Ya akhi al-aziz, on a un cas. Ce cas, si on a compris, si on a lu la vie du prophète, si on a vraiment compris notre religion, ce cas-là, on doit le changer. Pourquoi? Parce que ce sont des musulmans. Parce que ces gens-là, ils sont venus, ils sont sortis de leur maison. Leur maison a été détruite. Mais de là, tu dois venir à leur aide. Cette situation doit changer. C'est pour ça, wallahi, mes très chers frères, on doit comprendre qu'on a une part de responsabilité. Et il y a un wa'adun shadid, une gravité de la personne qui ne pense pas à autrui, qui se pense qu'à son confort. Moi, alhamdulillah, moi, alhamdulillah. Toi, alhamdulillah, tu vas voir qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou toi qui dis, toi, alhamdulillah, alhamdulillah. Regarde qu'est-ce qu'il a dit. Certes, on doit dire alhamdulillah. Sur chaque chose qu'on doit dire, tahmad rabbak. C'est important. Mais akhi, ahmad rabbak. Walakin ihzan li hali ikhwanik. Remercie Allah, mais aie de la tristesse pour tes frères et sœurs dans le monde entier. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, qui a rapporté dans les 2 recueils, Imam Muslim al-Bukhari. Le musulman est le frère du musulman. Le musulman est le frère du musulman. Il ne le méprise pas. Il ne le prive pas de son soutien.
il ne l'opprime pas. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Tu méprises ton frère. Il a dit, il vient en toi, vers toi, demander du secours, tu ne le secours pas. Il vient vers toi, demander de l'aide, tu ne l'aides pas. Combien d'enfants crient et demandent de l'aide? Combien de femmes crient et demandent de l'aide? Combien d'hommes ont crié, ont demandé de l'aide? Dans le monde entier. Aujourd'hui, je ne cible pas un pays, je cible le monde entier. Car ta vision, elle doit être dans le monde entier, Akhil Aziz. Tu dois entendre, tu dois t'attrister. Qui parmi nous, un jour, s'est levé au milieu de la nuit et a commencé à pleurer de ce qui arrive à la Oumma? Qui parmi nous, un jour, s'est levé et s'est dit, je vais prier et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, viens, soutiens ce peuple-là, soutiens la communauté musulmane, aide ce peuple-là, ce peuple opprimé. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous montrer la gravité de ne pas penser à autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Abdullah ibn Jabir, radiyallahu anhu, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, une partie de ce hadith, je ne vais pas citer tout le hadith, une partie de ce hadith. Toute personne qui méprise un musulman, toute personne qui méprise un musulman dont une circonstance ont atteint sa dignité et son honneur, Allah subhanahu wa ta'ala va le délaisser le jour où il va désirer son secours. Le jour où il va aimer le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette personne-là, tu l'as délaissé. Ce musulman, cette musulmane, tu l'as délaissé. Et comme tu l'as délaissé, tu l'as méprisé, cette personne-là, tu n'es pas venu en son aide, en son secours, de là le jour où toi, tu auras besoin ce secours-là d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te délaisser. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te délaisser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pensé à son frère-là. C'est pour ça, mes très chers frères, wallah, il est important qu'on comprenne qu'on doit avoir de la compassion. On doit avoir cette pensée pour ces frères-là et sœurs dans le monde entier. C'est notre devoir et c'est notre principe dans notre religion et notre base dans la religion. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un jour, un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la meilleure des personnes? Quelle est la meilleure action? Quelle est la meilleure action? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le fait de rentrer de la joie dans le cœur de ton frère. Juste cette joie-là. Tu rentres dans le cœur de ton frère, c'est la meilleure des actions. Khayrukum anfa'ukum linnas. Le meilleur d'entre vous. Vous savez, le meilleur d'entre vous, c'est qui? Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. C'est celui-là qui est utile aux gens. Celui-là qui est utile aux gens. Il est là pour les gens. Il les aide. Et c'est ça notre religion, mes très chers frères. Et c'est ça le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris. C'est pour ça une personne peut me dire, d'accord, la situation des musulmans de notre époque, on voit très bien, on doit s'adresser, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu as plusieurs choses à faire. Première des choses, arrête d'être avare. Première des choses, l'avare. Là, arrête d'être avare. Dépense pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rendra. Et deuxième des choses, des invocations. Invoque pour Allah subhanahu wa ta'ala. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Lève-toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le minimum des choses qu'on peut demander à chaque musulman et musulmane. Selon ta capacité. Ta capacité, c'est ça. C'est que tu dépenses. Si tu as ce que tu as, professeur Hassan, regardez quand il a invité les sahaba à donner. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Donner 100 dinars, 1000, non, 1 dinar, 2 dinars, ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu peux donner, donne-le. Et wallah, si c'est une cause qui va venir en aide à ton frère, qui soit ça même, c'est la cause qui va manger un repas. Wallah, alhamdulillah. Pourquoi? Parce que ce repas-là, tu vas rentrer du bonheur dans son cœur, la joie dans son cœur. Et là, tu es la meilleure des personnes. Et tu as fait la meilleure des actions, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, mes très chers frères, qu'on n'oublie pas nos frères et sœurs dans nos invocations. Pour tout ce qui se passe dans le monde entier. Wallahi, on a une part de responsabilité. Wallahi, il faut qu'on comprenne qu'on a une part de responsabilité. Chacun de nous est responsable de ses enfants, de ses femmes, de ses hommes, dans le monde entier. Je cible bien dans le monde entier. Car toi, tu es responsable dans le monde entier. Ta part de responsabilité, tu vas revenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette responsabilité sur ton dos.
Et wallahi, que ce soit les imams, que ce soit les savants, ou que ce soit les personnes, toutes personnes, ils seront questionnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour du jugement, qu'as-tu fait pour cette communauté? Qu'as-tu donné pour cette communauté? As-tu eu de la tristesse? Comment était ta situation? Alors que des gens ont du mal à se vêtir, ont du mal à manger. Où étais-tu? Et wallahi, ce jour-là, rien ne te servira que ces bonnes actions que tu as données pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma hawwil al-hal ila ahsan al-hal. Allahumma ya muhawwil al-hal, hawwil al-hal ila ahsan al-hal. Allahumma ya muhawwil al-hal, hawwil al-hal ila ahsan al-hal ya rabbal alamin. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن الثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم